आज इस्रोन 350 यंग स्टुडंट्सांची नावां अनाउन्स केल्या ऑल ओव्हर इंडिया हू हॅव बीन सिलेक्टेड फॉर युविका प्रोग्राम 2025. आता जे लिस्ट हांवें पळयलां 350 भुरग्यांतले 10 नांवां जी आसा ती गोवा स्टेटीच्या अंडर आसा आनी 10 नांवांतली डिस्टिंक्टली गोवन स्टुडंट्सांची जी नांवां आसा जी म्हाका दिसून येता हांगा ती 4ूच आसा, जी आसा दिया कुलकर्णी, अनंत आमशेकर, तनीश नायक आनी अवनीश कोलमकर. बाकीची आसा ती थोडी सिंग आसा, कुमार आसा, कुमारी बी आसा. एनिवेज सगळ्यात पयलीं ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी इंडियेन जितली भुरगीं सिलेक्ट जाल्या फॉर दीस प्रोग्राम हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आय विश देम गूड लक, ब्रायट फ्युचर एंड करियर हेड. आता हे जर लिस्ट हांवें पळयलें जाल्यार हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी सरकाराक रिक्वेस्ट करता, मागता तांचे कडेन की हाजेर हे लिस्ट तांच्यांनी सारकें इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. कित्याक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अवर लोकल स्टुडंट्स इन नॅशनल लेवल एकेडमिक इनिशिएटिव्स. युविका प्रोग्रामांतले खूब कमी प्रोग्राम आसता जे भुरग्यांक तयार करता आनी इट इज सीन एज अ गेटवे ऑपॉर्च्युनिटी इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आता हे जर लिस्ट पळयलें जाल्यार हातूंत एक गोष्ट दिसून येता आनी खूब प्रश्न तयार जाता की बाबा आमच्या लोकल भुरग्यांक सरकारा कडल्यान सपोर्ट कमी मेळ्ळो काय, कोचिंग सारकी मेळूना काय, तांकां इन्फॉर्म केल्ले काय ना रिगार्डींग दीस ऑपॉर्च्युनिटीज. हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान तांची तयारी कितें आसा फॉर लोकल स्टुडंट्स ती मातशी आमकां ताजेर क्लॅरिटी दिवची, स्पेशली फॉर आयडेंटिफायींग, मेंटरींग, कोचिंग आनी फॉर प्रिपेरींग देम फॉर नॅशनली कॉम्पिटेटिव्ह प्लॅटफॉर्म्स. कित्याक आमी सरकारा कडल्यान कितलींशीं वर्सां भरपूर प्रॉमिसीस आयकल्या रिगार्डींग कोचिंग प्रोग्राम्स, रिगार्डींग एकेडमिक सपोर्ट इन सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड रिसर्च, पूण ते हातूंत दिसून काय ना. तशेंच हांव डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशना कडेन मागता आनी बाकीचे रिलेवंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, ऑथॉरिटीज आसा तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आमकां क्लॅरिटी दिवची थोड्या गोश्टींचेर की तांची कितें मेकॅनिझम आसा फॉर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अवर लोकल स्टुडंट्स इन दीस टायप ऑफ नॅशनल लेवल प्रोग्राम्स. Whether they have reached out to rural students, underprivileged students, whether government schools are included in awareness programs, training programs or not. हाजेर तांच्यांनी आमकां मातशी थोडी क्लॅरिटी दिवची. ऑन बिहाफ ऑफ मडगांवचो आवाज आनी एज अ सिटीजन ऑफ गोवा हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी सद्या जी तांची सपोर्ट सिस्टम आसा फॉर स्टुडंट डेव्हलपमेंट हांचेर इमिजिएटली रिव्यू करचो ही आनी इमिजिएट स्टेप घेवचे, प्रोएक्टिव्ह स्टेप घेवचे फॉर एम्पावरिंग आवर लोकल स्टुडंट्स थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स लायक अवेरनेस प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम्स, मेंटरशीप प्रोग्राम्स, ताकी आमचे जे गोंयचे भुरगे आसा ते नॅशनलूच लेवलाचेर न्ही जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा अशें सरकारान करून दिवचें.